नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. विकसीत भारत रोजगार हमी आनी आजिविका अभियान ग्रामीण म्हणजे जी रामजी विधेयक 2025 राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मंजुरी दिली. संसदेन हें विधेयक हालींच सोंपिल्ल्या शिंयाळी अधिवेशना वेळार मंजूर केल्लें. हो कायदो विकसीत भारत एट 2047च्या राष्ट्रीय दृश्टिकोनाकडेन सुसंगत अशी ग्रामीण विकासाची चौकट स्थापीत करपाचो प्रयत्न करता. ह्या कायद्या खाला ज्या कुटुंबातलो प्रौढ सदस्य अकुशळ शारिरीक काम करपाक तयार आसा अशा प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाक प्रत्येक आर्थीक वर्सांत किमान 125 दिसांच्या मजुरी अंतर्गतच्या रोजगाराची वैधानीक हमी दिल्या. भारत आनी न्यूझीलंडान आज इतिहासीक मुक्त व्यापार कबलात वाटाघाटी यशस्वीरित्या पुराय केल्ल्याची घोशणा केली, जी भारताच्या इंडो पॅसिफीक प्रदेशाकडे आशिल्ल्या संबंधांनी एक प्रमुख आर्थीक आनी धोरणात्मक पावंडो आसा. 5 औपचारीक वाटाघाटी फेरयो, खुबशे प्रत्यक्ष आनी आभासी मध्यस्थी अशी सतत आनी तीव्र चर्चा करून ही कबलात पुराय जाली. आज नवी दिल्लीत माध्यमांक म्हायती दितना केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें की मुक्त व्यापार कबलात शेतकार, उद्योजक, विद्यार्थी, बायलां आनी नवोन्मेशकां खातीर व्यापार उबारणी वरवीं विविध संदी निर्माण करतले. This is a free trade agreement with New Zealand, which will not only include trade, education, R&D and innovation, services sector in a very big way, tourism, sports, particularly to benefit our farmers and dairy through technical collaboration, which will help them upgrade quality, productivity, and therefore the incomes of our farmers and dairy persons. न्यूझीलंडा वांगडा कबलात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे समपदस्थ लक्सन हांचे मदले संबंधाक उच्च धोरणात्मक पातळी व्हरपाची दूरदृष्टी प्रतिबिंबीत करता. तांणी मुखार अधोरेखीत केलें की भारत न्यूझीलंड FTA भारताच्या 100% निर्यातीर शून्य शुल्क सुनिश्चित करतले, सगळ्या टॅरिफ रेशांतल्यान टॅरिफ काडून उडयतले, जाका लागून शेतकार, MSME, कामगार, कारागीर, बायलां, फुडारपणा खालचे उद्योग आनी तरणाट्यांक फायदो जातलोच, तर कापड, वस्त्र, चामडे आनी पादत्राणां ह्या सारक्या कामगार केंद्रीत क्षेत्रां खातीर प्रचंड संदी उपलब्ध जातली, अशें गोयल हांणी म्हळें. This FTA provides opportunities for all sections of our export community, opens up new doors for new exporters with new products wishing to diversify their export basket, and at the same time helps every region of the country, north, south, east, west, northeast, in different areas. पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी स्पश्ट केलें की सरकार अरावली प्रदेशांत शारीकरणाची कसलीच योजना आंखना आनी तांचें एकमेव आनी विशेष लक्ष ह्या पर्वत रांगाचें संरक्षण करपाचेर आसा. नवी दिल्लीत एका वृत्त संस्थे कडेन उलयतना यादव हांणी म्हळें की फुलेरा, अजमेर, उदयपूर आनी बुंदी सयत खुबशीं शारां पयलींच अरावलीत आसात, जंय शतकान शतकां मानव रावतात. सर्वोच्च न्यायालयान अरावलीचें संरक्षीत क्षेत्र परिभाषीत केलां. व्याख्येच्या आधारान राज्यांक कडक नियम तयार करप आवश्यक आसा, अशें तांणी म्हळें. जवळ 90% क्षेत्रांत खाणकाम शक्य ना, अशें तांणी म्हणलें. अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है. इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं. कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर. ऐसा नहीं है. जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर फाल्यां प्रधानमंत्र्यांचे विशेष दूत म्हणून श्रीलंकेक भेट दितले. परराष्ट्र मंत्रालयान आज सांगिल्ल्या प्रमाण तांच्या भेटी वेळार डॉ. जयशंकर श्रीलंकेच्या फुडाऱ्यांची भेट घेतले. मंत्रालयान मुखार म्हळां की ही भेट भारताच्या शेजारी पयली धोरणार उजवाड घालतली, तशेंच चक्रीवादळ दितवान जाल्ल्या विध्वंसाक फुडो करपाक सुरू केल्ल्या ऑपरेशन सागर बंधूच्या संदर्भात ही भेट आसा. भारतीय हवामान खात्यान आज पूर्व उत्तर प्रदेशांत कांय सुवातींनी तीव्र थंडीची ल्हारां येवपाची शक्यताय उक्तायल्या. बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश आनी पश्चिम उत्तर प्रदेशांत कांय सुवातींनी आयज थंडीचो दीस उरपाची शक्यताय आसा. दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख, त्रिपुरा, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड आनी ईशान्येकडच्या राज्यांनी आज दाट धुक्याची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या.
बायलांच्या क्रिकेटांत भारत आनी श्रीलंका हांचे मदीं जावपी 5 मॅचींच्या मालिकेची दुसरी T20 मॅच फाल्यां विशाखापट्टणमांत जातली. सांजवेळा 7 वरांचेर मॅच सुरू जातली. हे मालिकेंत यजमानांनी 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. कॅप्टन हरमनप्रीत कौर हांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या भारतीय पंगडान काल रातीं विशाखापट्टणमांत जाल्ल्या पयल्या T20 सर्तींत श्रीलंकेक 8 विकेटींनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.